बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे ट्यूबवेल का अगर पानी का मैं प्रेशर नहीं होता तो आज की वीडियो में आपको पानी डबल करना सिखाएंगे। मतलब अगर गर्मियों की मौसम है तो आपके ट्यूबवेल का पानी कम होता है, प्रेशर नहीं होता, फ्रीक्वेंसी 40 या 50 पे चलती रहती है लेकिन पानी कम होता है। तो आज की वीडियो में आपको INVT की खुफिया सेटिंग बताएंगे जिनसे आपने सोलर के वोल्टेज ज़्यादा करने हैं, सोलर का करंट ज़्यादा करना है। उसके बाद आपको बताएंगे मोटर के RPM चक्कर, मतलब मोटर के चक्कर ज़्यादा करने हैं क्योंकि ज़्यादा स्पीड पर चलेगी तो पानी ज़्यादा निकलेगा। तो उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करना सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में INVT की 4 से 5 अहम सेटिंग खुफिया आपको बताएंगे जिससे ट्यूबवेल का पानी भी फुल होगा और प्रेशर से निकलेगा और सुबह आपका ट्यूबवेल जल्दी चलेगा, शाम को देर तक चलता रहेगा। इंशाअल्लाह मेरी बताई हुई सेटिंग करने से पानी ज़्यादा होगा और ज़रूर होगा मेरे भाई। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो भाइयों, पहले नंबर पे आपको सिखाएंगे सोलर के वोल्टेज ज़्यादा करना, मतलब सोलर का करंट ज़्यादा करना। उसके बाद आपको सिखाएंगे मोटर की स्पीड ज़्यादा करना, मतलब ज़्यादा स्पीड पे मोटर चले। और तीसरे नंबर पे आपको सिखाएंगे मोटर के RPM चक्कर। RPM चक्कर आप समझते हो या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं लाइव वीडियो में आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा भाईजान। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी बताई हुई सेटिंग करने के बाद आपका पानी डबल होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं शुरू, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आप दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर आपने ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा करना है तो आज की जो वीडियो है सिर्फ है ही सोलर का करंट ज़्यादा करने के लिए, ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा करने के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी आप भाइयों से, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी करना है, आगे शेयर भी करना है। अगर वीडियो अच्छी ना लगे, रिज़ल्ट ना मिले तो बेशक मेरी वीडियो लाइक भी ना करो, किसी के साथ शेयर भी ना करो। एक बार मेरी बताई हुई सेटिंग आजमाओ ज़रूर। तो भाईजान, अब आपको पहले मैं सोलर के वोल्टेज चेक कराता हूँ। तो अभी ये 485 वोल्ट आ रहे हैं सोलर पैनल के, 485। तो पहले नंबर पे आपने सोलर का करंट ज़्यादा करना है। जब वोल्टेज आप ज़्यादा करेंगे तो इंशाल्लाह सोलर का करंट ज़्यादा होगा तो पानी डबल होगा। तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम प्रेस करना है। इन एरो की मदद से आपने इस तरह PE ग्रुप तलाश करना है। PE, इन एरो की मदद से P0 के बाद PE आएगा इस तरह। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। PE इशारा 00 आएगा, फिर भी आपने डेटा करना है। तो इधर 00 आएंगे 5, तो आपने शिफ्ट की मदद से इधर पासवर्ड सेलेक्ट करना है 40721, 40721। फिर आपने करना है डेटा का बटन प्रेस। तो PE01 आएगा, आपने सीधा चले जाना है पहले नंबर पे PE04 में, उसमें डेटा करना है। इधर आपने 380 सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपने डेटा करना है। तो आपके सामने होगा PE05, तो आपने सीधा चले जाना है PE07 नंबर में, इसमें डेटा करना है। ये सेटिंग आपने ज़्यादा कर लेनी है क्योंकि अब हम करेंगे सोलर का करंट ज़्यादा, तो ओवर वोल्ट का फॉल्ट नहीं आएगा। तो ये आपके पास 0800 भी हो सकता है, 085 भी हो सकता है, 090 भी हो सकता है। तो आपने इसे 10 पॉइंट ऊपर करना है। आपने करना है, मेरे पास 80 है तो मैं इसे 90 कर रहा हूँ। अगर आपके पास 90 हो तो आपने इसको 95 करना है शिफ्ट की मदद से। फिर कर देना है डेटा का बटन प्रेस। तो आपने PE08 में कुछ नहीं करना, ये सेटिंग खुद INVT करता है। तो आपने अब चले जाना है PE10 नंबर में, मतलब PE10 में जाके आपने डेटा करना है। तो ये वो सेटिंग है सोलर के वोल्टेज ज़्यादा करने वाली, सोलर का करंट ज़्यादा करने वाली। तो आपने शिफ्ट की मदद से, ये आपकी अगर 100 तो आपने 120 कर देनी है, अगर 120 हो तो आपने 130 कर देनी है इस तरह। फिर करना है आपने डेटा का बटन प्रेस। तो PE11 आएगा, ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है अगर आपका पानी कम होता है, मोटर लोड नहीं उठा रही तो ये सेटिंग आपके सामने बिल्कुल गलत है। ये ओरिजिनल 100 पे होती है, अगर आप न्यू INVT लगाते हो तो ये तो 110 पे आए। अगर आपको रिज़ल्ट पानी का सही नहीं मिल रहा, मोटर हीट भी करती है, पानी भी ज़्यादा नहीं निकालती, तो आपने इसे नीचे करना है। 100 या 110 के बजाय आपने 70 या 60 पे करना है। इससे इंशाल्लाह पानी भी ज़्यादा होगा, मोटर हीट भी नहीं करेगी, कभी ख़राब भी नहीं होगी और रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो आपने 70 करके इसे डेटा करना है।
تو آپ نے PE12 آئے گا، یہ PE گروپ کی مکمل سیٹنگ ہوگی، آپ نے پھر پروگرام سے باہر آ جانا ہے۔ ابھی ہماری 2 سے 3 گروپ کی سیٹنگ باقی ہے۔ تو پہلے میں نے آپ کو وولٹ چیک کرائے تھے، 485 آ رہے تھے، تو اب آپ کو چیک کراتا ہوں۔ تو ابھی میرے پاس 632 وولٹ آ رہے ہیں، یہ لائیو ہے بھائی جان۔ پہلے 485 تھے، اب میں نے سولر کے وولٹیج زیادہ کیے ہیں، کرنٹ زیادہ کیا ہے، تو 632 وولٹ آ رہے ہیں۔ تو ایسے اگر آپ وولٹ زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ پانی زیادہ ہوگا۔ یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے دوسری سیٹنگ کرنی ہے PB گروپ کی۔ آپ نے پروگرام پریس کرنا ہے، پھر ان ایرو کی مدد سے آپ نے PB گروپ تلاش کرنا ہے۔ اس طرح PB میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے، PB=00 آئے گا تو آپ نے سیدھا چلے جانا ہے PB04 نمبر میں۔ اس طرح PB04 میں جا کے آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ تو یہ سیٹنگ آپ کی 70 پہ بھی ہو سکتی ہے، 80 پہ ہو سکتی ہے، 90 پہ ہو سکتی ہے، 110 پہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سیٹنگ اگر ہم مکمل نیچے کریں گے تو 70 پہ ہوگی، اگر مکمل اوپر کریں گے تو 110 سے اوپر نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی زیادہ کرنا ہے نا، آپ نے سولر کا کرنٹ زیادہ کرنا ہے، تو آپ اس سیٹنگ کو 15-20 پوائنٹ کام کرنا ہے، آپ نے 15-20 پوائنٹ۔ تو آپ میرے پاس 90 ہے، میں اسے 70 کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 100 تو آپ 80 کر سکتے ہو، اگر 90 ہو تو آپ 75-70 کر سکتے ہو یا 80 کر سکتے ہو، مطلب 10-10 پوائنٹ کام کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی موٹر کی طرف مکمل سولر کا کرنٹ جائے گا۔ تو یہ اصل سیٹنگ ہوتی ہے کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے، سولر کا کرنٹ روکنے کے لیے۔ تو جب ہم اسے اوپر کرتے جائیں گے تو سولر کا کرنٹ رکتا جائے گا، اگر ہم اسے نیچے کرتے آئیں گے تو سولر کا کرنٹ بھی موٹر کی طرف زیادہ جائے گا۔ تو آپ نے اسے 20 پوائنٹ کام کر کے ڈیٹا کرنا ہے، اس کے بعد آئے گا آپ کے سامنے PB05۔ تو آپ نے سیدھا چلے جانا ہے PE7 میں، اس میں سیٹنگ آپ نے چیک کر لینی ہے۔ ادھر آپ کی 120-30 ہوگی تو آپ نے 150 کر دینا ہے، پھر کرنا ہے ڈیٹا کا بٹن پریس۔ تو ابھی PB گروپ کی سیٹنگ مکمل ہو گئی پانی والی۔ اس کے بعد ایک گروپ کی سیٹنگ باقی ہے P2 گروپ کی، وہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو آپ نے بیک پروگرام سے آ جانا ہے، پھر آپ نے تلاش کرنا ہے P2 گروپ۔ P2 گروپ میں یہ ہوگا کہ ادھر آپ نے موٹر کے RPM چکر صحیح طریقے سے سیٹ کرنے ہیں، RPM۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی موٹر زیادہ RPM اگر لے گی، سپیڈ زیادہ لگائے گی تو پانی بھی زیادہ نکلے گا۔ تو یہ P2 آ گیا، اس میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ تو آپ نے چلے جانا ہے P203 نمبر میں، P203 میں، اس میں آپ نے ڈیٹا کرنا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں موٹر کے RPM چکر، مطلب موٹر کی سپیڈ کہ 1 سیکنڈ میں کتنے سپیڈ لے رہی ہے موٹر، یا 1 منٹ میں کتنے چکر لے رہی ہے۔ تو آپ نے یہ زیادہ کرنے ہیں، آپ کے پاس 1460 بھی ہو سکتے ہیں، 1500 بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اسے 1775 کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2800 چکر موٹر ہو تو آپ نے 2800 کرنے ہیں۔ اصل یہ ہوتا ہے موٹر کے RPM چکر۔ تو یہ آپ نے 1775 کر کے ڈیٹا کرنا ہے، اس سے آپ کی موٹر کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پروگرام سے باہر آ جانا ہے۔ تو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ٹیوب ویل کا پانی بھی فل ہوگا اور پریشر سے بھی نکلے گا اور صبح جلدی بھی چلے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں ایسی اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔